हाय मैं खुदा ये खबर ये नेचो मे कोद को गणचुस में यमसिनो दाइजो खमोत ये गया उतर 5 वंचुस ये सोचन ये को सोजन पढ़ने हैं सोचने कशीर को कोई आर्मी गाइड तल एच रही काम आर्मी गाइड याद हैं पाई जन ये कोद को गड़ा में आम ते काम बने इंजीनियर डाको डॉक्टर क्या था मेन बनना चापड़ा इसते हैं पाई जन कोद को मैं बाजा नेबरी सोजन और ना सोजन ये तो सिंजस मरी दिन बेर डाल मन परचा भरोस पाई जन ये कोद को तो ओ अमकरेला कुछ को अभी नन्ना सावनी बात नाव साहब त्राव यापरी साहब फसो तम सब फसे ये मन हो तो तम स दिचक वागा बाडर पकी अर्ध जिनहर धैर्य तो सदी ठोको हिंदुस्तान वापस मैं हाको तम सब मुश्किल को या हरो तो दबा मन का से कॉलेज कतो कॉलेज सी गचक केडीसी इन द नेम ऑफ अल्लाह सीमेंट फैक्ट्री बैठाओ ना साच कॉलेज क्या कॉलेज जो गवर्नमेंट स्कूल तो योना कैसे गवर्नमेंट स्कूल आज का यतीम चुका गवर्नमेंट स्कूल गचक चकर काम हो चकर न्याबार पाडने छत्तीसगढ़ मानतात क्या टेंशन तमशो मु कंग बागस वत मु डोंट तो डोंट होत या अब मस्तस कत कंग बागस बसम चकर काम चकर न्याबार पाडने छत्तीसगढ़ मानतात बुझता सूच बाट बना बना अभिनंदन ना बनाई मेमो सोस तू वाट तति पाकिस्तान वाल तम त्रायन छुर तति शॉटस तम तति फुच स्टास तो तोड़ नाव जी गछुन छे चना जी तोड़ गछुन चेची गछुन छत्तीसगढ़ नाव बताओ क्या गाड़वन मका तोड़ मुके ना छत्तीसगढ़ जी गछुन तच दपन असल मास्टर ते स्कूल ते असल ना बुझता बात छ दिवन ताइते तो बात वात सॉरी चाने ख्याचड़ व्याचड़ दीनी च सॉरी क्या दीनी च ताइती बुझता साउन में एती आ बिछाव का ताइते हैं मन क्या याराद छु नाव चकर तमेस आम क्रेल सित करच मशवरो च पात पाची आसन फुलगुई पियो अवा अभी जो फुलगुई पी काल छु तमेस कर मशवर तो तगच तोड़ पाडने बुझता तमेस छी मन था नाव शाबान पायलट आटास मागो शाबान पायाटो अवा बोलदमन अगर न न्याबर कास पाडने से करा चुदबु दसिल कम तो चना लागी और का गांडा वाल में कन्नस तकारी को देचल कम त्याच्या पाय खाचन को जी खवाजस पेट जे जमीन पर गिवर छी येवन बतो करते में सिन मशवर सावानन बे युडवान हो चाय थई तयार तोन बता मैं चाय तयार नेरन बेतेन जग जोड़ा कहीं मी चाय छना मैं कर्म जे अपरी त्रो का अभिनंदन नाव या फसे मैं हाव करे रिलोड दुबक अगर न कॉलेज ऑफ पढ़ने न जे बचिस कैसेट के गमस बात होद रेल करनी ने बात क्या पहुंच छक नहीं और बाव न्यारे बाप का टेलीफोन तोल नेर करूस नेर मशवर कर से तोल मैं वन से क्या करियो पता है हाय खुदा ये मैं गोची पाणन कोई ने जो आजू मैं क्या कर तो पायलटा कति छुक आयो पायलट बाकी जल्दी बासूस मोबाइल पर एड्रेस पर ज्वाइन करने मैं आपको तोड़ी ये वाला बासे अंदर का नहीं दरवाज का ठुक गाड़ आचो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ते क्या चुई जन दांचु खोमान केला मोडन वसन बासूस मोबाइल बाड़ रस पेट पड़न मुझे ता क्या अभिनंदन छियो बनन तो तमे दप अमीन अंकल बनावत अमीन अंकल नाउ साच अभिनंदन स्टागोटी बनाव का सही पढ़ने बना मैं नाव छी पढ़ने को शौक मन के मशवरा क्या करू कुछ साहौदा पन बसवाजत छत्तीसगढ़ नाव छत्तीसगढ़ छ ओय आखला पाया तम पाथरई मन क्या को क्या मशवरा छी बुगस तोड़ जोड़ तो गछ नो चाहिए सरफ त्रेमि नली के मित्रई सरफ नाव याउ छु माल क्या करे जेती नल बराबर ला फंगलो करे जेती मैं रछ मोबाइल सिम पोस मैं हाउ दो मोबाइल दो मैं छु महलस मन नाजियट मैं स्टार्ट बोर्ड हन नेबराई नोकिया इधर से अंगज बनाओ का सेवन पढ़ने नेबर मैं छु ऐसा का छत्तीसगढ़ तो बाहर मसा याल दिनजर यपर त्रे राकेट अभिनंदन की त्रयक जहाज सीजन एक्सरे कोरमुत निकम्यू दुश्मन दजन कारखान पकन एस गसो पगा छत्तीसगढ़ वातो मैं नेगे तन्या ताचु दलिस मेनिस मलिस से तनजा टिचलो खोडन जवाब दी दपनो ताची खाचर देवान खाचर लगिया हैं वातो जेतन तो किमान और खाचड़ गजा खाचड़ अन मैं क्या करी मैं मारना है दिन मैं गमी फेरनस पर गल बेहतर छु कर विंके सामान बुनियारे बेहाव मोल जानो मैं छु मोल करम ओ चपाट जान छु करमत बुलटस करमत सामान सारा जन जोद बुनियारे बेहतर छु न्यारन
गर्मी ना यमो लोगमत मेनसी गरस में टेंट है वहाँ तो इशफाक साहब तो क्या हाउ तो ओडे नेट बेनो ये योर जेमिस महंग पलेट बियत कसो छु का भाई वाड़ तो ना 2G छु चालन 2G छु चालन तो तो हो कनेक्ट ना गचुन तो आओ को 5 बाय चले थोड़ा मुना पड़क बांग तो खपता नहीं तना हो 8 बजे ओडो लकवो रोट आई बी नंदन चुचुकमी शेंग थई ना बतो ओ एमिन आई कलाश न त्रावन मिंटी याल कत्रानस Woi, अधिदानस मतद ओ ओय तो हट में गिटार वाचली भाई मैल no Gitar, bisa kam jet तो no je kapar mo biak no me aku yo je kapar ju zomat क्या ओसी में सु फूल गई पियार अतै मौजै तो गडबई बचेस कोण जांचे मॅक्स वाला ओसम ची रातच बॅटिंग करणार बचेस पर फाले काम चाचा पाई कुछ ही इज एमएसआईजन चाचा पाई कुछ इसमें ही इज फादर इन द लॉ इन द कानून वो तो नाची तो में चाय वाय तैयार है वो चले बहुत पड़े नमाज येने माचे में थमस अपार कर है ने टोड साजो पारे चाय जो में थमस बनाए ना टोड ऐसे कसम कॉलेज ती वात ओ तुल है तो क्या नाम सुन तुले वजो वाट बिस्तार बहाव कसै बहाव यमै हुओ वाशरूम बहाव यमै वाशरूम फिरे गडो छिन गसन चाइनीज मोबाइल सुन पटे गट गोश तो मैं हाव कद सांग ये केम तो सुन मेनी जांगी मोलाम या कि मेन जांग चाचे बिस्तर तल सही आप हाव तो थोद मगर ये मिवान मोल ताचे वोटो कर दितन दिवान नाव साइड नाही तो सांग नाही wat tot बुत पक नाव 5 लिया ना ये तित्र लिया पाव मत मैं हाव मोज लाग चई तू बाव काटून माजून कसम सुची छोन मोत वात तो आलू ले लो गोभी आलू और क्यों था वैस में तो और आलू वो नार लोगा आलू ले लो जहरा तो बांध गचो अच्छा जा निमे हाव रेटा तो यावची हुनमा सुन टोंग क्या बला छ तुझमस कालास पे हेलमेट ता चुक सना बोलित हॉस्टल लाइफ इज कॉल्ड क्या काल्ड याश में मुंगा पे दिनाजार या चश क्रैनर तो मन मेनिस मुंगा सिन पठन गो खोज बाद में भी बनाव का छत्तीसगढ़ पढ़ने वर्ती बदलान याची हॉस्टल लाइफ ती मुसीबत है गरे और मैं पढ़ वारिया काल मैं पढ़ काल वारिया दिनारिया चट से मैं पढ़ काल 2 किलो 2.5 ग्राम 5 मिनट कम ओढ़ान जगह तू न्यूथस बस सहर निस दिलित मैं गया मस्ती छु हॉस्टलस मंस शंगो कोन नाव जी मुंगा सिन फेर ये नाची कहन सुन परसाने नाची शंगो कोन यह छु हॉस्टल लाइफ हो असल तेट थेमो पाला ती दिनाजार मुंगा सुन टैगो सुट थेम शंगो वाई जो शंगने बनाव शंगाई चाय कुसु बनाई वथोत बनाव गरे सु कासन तमिस खांकडिस वनो बनाव तो वथोर ये तो लोगुत पथराय में या गए बनाव चाय मश पच कम सित वट तशी अक्कुई अलाज तशी अक्कुई दुआद बतरावे हालाल कोडी नाबर कहीं थावना कचू छै ता कथा पड़त तो ये में बेई तुझ पढ़ दे कानो रात दोय पढ़न बट वाला ही वो तो बोलत ना पजी मैं पढ़ 2 किलो 2.5 ग्राम 5 मिनट कम 3 किलो कसो कॉलेज वन गरावो सासन योय ते सुव तो चार पछी मैं मस्ती का था मैं के वॉल्यूम में का था आले भी बाप का स्ना डील पर ऑर्डर बाहर चाय कप क्या वाटी वार टू कैपुचिनो 1 चाय कप तमो करी टीम पाकिस्तान खातिर क्या तैयार मैंने पाई कैपुचिनो को क्या या छे कुकीज मिठाई या सी सोय कैपुचिनो नाउ ची मुआसिन फेरा वातो से कसो कॉलेज वातो बाबा पाने चाय तो हॉस्टल लाइफ चाहिए नाउ ची कर नो चाय ची बाल फी फुटमोत काम्यो सहित तना तो दौड़ क्या चाहिए याव नौ अब हाउ जान माइन चाह माने जब माइन कर हाय जब मैं बासन चाय कपा बनावो गडछु ठंड बल पेवन तावनी किताब हेचो नै ठंड ते ये मारे नै मैं तो अच्छा दाल से सरी हनी कोटै किताब है दन तर पेपर कुनु छु गसन या हॉस्टल लाइफ में नजर देते ओ वथो छल बुथा वथो कैमरन मुत थोद कैमरन मुत दाल यावरे नै मे ऑर्डर करमच फटियो लाल 2000 उफ
زنو ابی ننس چھُ تھومُت راشن رٔنِتھ مےٚ باسان بہٕ نیرے بیٚیہِ یِمے ٲلوٕ مُجہِ ہٮ۪تھ بہٕ نیرے ژھۄنٛگہٕ ژٕ ییٚتی بہٕ یِمے نٮ۪برٕ مارکیٹ پھیٖرِتھ بیٚہو ییٚتھٕے بیٚہو ییٚتھٕے بہٕ نہ اور یا نہ اورٕ لاینی دپان اور چھُ نتن تصرُف دار باورٕ گوٚمُت کالیج گژھنس باو ہوسٹلس منٛز ییٚتہِ کِتابن تھٲے رٲچھ. ییٚتہِ پٔرسانٕے چھُنہٕ مےٚ کٲنٛسہِ ہُنٛد نیرُن سانی جایہِ پٔتۍ کِنۍ شِشتروٗ پولٕے بالہٕ یار درٛاوے میڈکل وولٕے اٹ از اے پروسیس آف ڈایجیشن پرنسپل ایکسِس دپان پرنسپلس ترٲیِو چھُرۍ ایکسس ناو گٔے چھُرۍ سۄ گٔے سکیل پڑو کُن سیوٚد زٕ تہٕ زٕ گٔے ترٛےٚ یہِ اوس نہٕ چٲنِس مٲلۍ سٕنٛز ریٖل تٔمِس اوس گوٚمُت سٹامکس زوٚد أمۍ سٕے چٲنِس أمِس کانٛہہ سٕنٛز اتھے أچھ چھِ بنٲیِتھ کینٛہہ تام پڑو یورٕ پکان یا چاہے ڈفرنٹ آیہِ خبر مول آو نہٕ نظرِ وظرِ تہِ کِہیٖنۍ ایگزام چھُ یُن وول ایگزام از کالڈ ساینس مول أسۍ چھِ پران تو वांद्रा क्या जो पढ़न یِہے بے قدری کٔرٕن ہمیشہِ یِہے کٔرٕن بے قدری ہمیشہِ مےٚ तो वन चला. क्या करूँ काम जिसका काम रोज लग गया काम रोज छिया मा पढ़न जो तो क्या पढ़त डाइजेशन इन द ह्यूमन आफ्टर चलो ये कोना किताब मैं वक्त त्या हो सासन ये मैं بہٕ تہِ مو رٹ اَسہِ بہٕ تہِ گوٚژھ اتھ یُن ٹوٹو اتھ ترٲو چون کرٛہن منٛز بنٲیِتھ दसम दोदुमो. प्रैक्टिस कांडे इको इको کیاہ چی ہسٹری منٛز آسان पढ़ने लगे مےٚ ہاو ژےٚ کوٚرمُت مٲلۍ پی یوٗ سی یَن فِزِکٕس तो करता हूँ क्या याद करता اَوہا है ٹوٹھ واریاہ مول کوٚرُم دِکھو پرنہٕ کِنہٕ أسۍ پروٕے نہٕ पढ़ने लगे पढ़ने लगे लोग पढ़ो कौन? पढ़ो پرٕ پانس یو کرِ دربدر اسہِ مول چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ اتھٕ تھٲیِتھ یہِ چھُ اَسہِ بِگڑاونٕے نہ مےٚ چھُ یہِ مول واریاہ اصٕل مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کران گرِ قدر اٹ از آفٹر پر تیٚلہِ مۄکلو ژٕ کیٛازِ نہٕ کھۄڑکھ بہٕ مےٚ بہٕ کھوٚرُس بوڑ والیو وۄنۍ پیٚیہِ کھو پترٕ دگ بہٕ کیازِ کھوڑیس نہٕ ترٛووے مےٚ ژاو کتہِ پانس سوٗسایڈ کُنہِ جایہِ سیوٗسایڈ ناو سۄ گوٚو سیوٗسایڈ مےٚ اوس اراد بہٕ گژھٕ وۄنۍ ڈوٗنۍ چھانہِ لُکن تتھ منٛز چھِ تِم پونٛسہٕ بنان یہِ پرنو چھُ دِ نظر میٲنۍ کۄکر نِیَکھ گرِ ژوٗرِتھ تھوٚوکھ اَسہِ دِلدس بٕتھِ تو گوٚو ییٚتہِ ژےٚ شیٖشہِ رلان یِتھ پٲٹھۍ یا وٕچھن مے کُن اچھا تُل پڑ اصل پٲٹھۍ پڑ اسہِ چھُ مول آسان مطلب مےٚ بوزناو بہٕ بوزناوے زبٲنی اچھا وۄتھ وۄنۍ أسۍ پوڑ أسۍ کھٮ۪مو بتہٕ پھٔلۍ وۄنۍ نیرو وۄتھ دپان ایشوریا راے آز یور وۄتھٕے نیرو ژیرو گوٚو نیروا اوا اوا بہٕ ہاو نیرے بیٚہو ژٕے وۄنۍ فونس وٕچھو نہ ٹایم کیٛاہ آو اَسہِ چھُ نہ ٹایم ٹیبل تھوٚمُت اوا وۄتھِو نیرو وۄتھ سا آے میانہِ خۄدایا وۄنۍ دِژم کامیٲبی بہٕ سوزے مٲلۍ یورٕ پرنہِ مےٚ چھُ سُہ گۄڈٕ بیٛاکھ لفنٛگ یار سُہ دِیَم نہٕ پرنہٕ کِہینۍ تہِ بہتر چھُ پرُن وٕنکیٚس کیو یا ژٕ کیٛاہ کران پران بہٕ اوسُس ریسٹورنٹ نژکھ نہ ریسٹورنٹ مول چھُنہ کماوان چھُنہ ایسے ہوسٹلس منٛز ییٚتہِ چھا پٔرسان یار ژٕ کیٛاہ تھاوو یِم پتھر ہے وتھو دا گژھ أسۍ گژھا بدل کُن کیٛاہ پران کرکھ نہٕ چیٹ رٹو بناو کرے چیٹ مےٚ چھُ ژےٚ مےٚ دِژاو تٔمِس ہُمۍ سُنٛد نمبر مےٚ کریاو وٕنۍ مٲلۍ فون دوٚپُن کیٛاہ چھُکھ کران مےٚ بہٕ چھُس پران نٮ۪ماز پرنٕے چھِ تہٕ وننس تل چھُ ہُم تہِ پران مےٚ وٕچھ نہ گرِکٮ۪ن ونان چیٹنگ تو وٕچھو ژٕ ہاوے بہٕ فیس بُکس پٮ۪ٹھ ہاوے ژٕ بہٕ رُکسو ژےٚ کوٚرُکھ پلے سٹور اوپن ژےٚ نہ چھے پیی وۄنۍ چھو ژٕ چھکھ مےٚ ونان بہٕ ہاو ونٕے فیس بُک کتھ چھِ ونان فیس بُک ژےٚ ہاو لوگ چھس أسۍ تلا دِ تھا پتھر یِم کِتاب تو وٹسپ ترٛوو دِ وٕچھ نہٕ وٕچھو کوٗر کیٛاہ یہِ وٕچھو کوٗر وٕچھو عمر بھیا او تۄہہِ کُس عمر بھیا بربر دِگار رحم شکلہٕ وٕچھ تو کیٛاہ چھِ یِوان ناو بناو روزے فیس بُکس اوس مزٕ ژٕ دِ نظر مو کر تبٲہی یہِ چھِ گۄناہ مٲلۍ سٕنٛدۍ پونٛسہٕ کرٕنۍ برباد تو ٹیلیگرام چھُکھ ژٕ چلاوان کیٛاہ گوٚو مےٚ تہِ ووٚنُے تا انسٹاگرامو تتھ پٮ۪ٹھ چھِ کم کچہِ آسان لوگو کچن نال پرٕ یُکُن امتحان لیتی ہے تُل تھو ژےٚ یہِ فون اوا أسۍ کران مطلب سبزیو گِنٛدو کیٛاہ گوٚو یہِ سا سٲری گِنٛدان آز گیم پپ جی سۄیو گٔے سبزی تس ونان پاپ جی پاپ دیُت جی کھوٚت پانے ہیوٚر سۄے گِنٛدوا سۄے تیٚلہِ
Tráu ela. तो ये जवान मे यू खबर तुल गान तुल ये जवान खबर कुछ मे यू अथि गान तुल तर लाय तो बुझुस दपान बु कमिस याव चे स्क्रीन आप न यल त त्राव शीशे चीजन उठान बासे अनड़ छु तुल गान इके चावान रिवाइव कर कर मैं नो मैंने काथी कर दोपी तुल गान ओ जटास what तो मैं नाव दोपी फोन में सब्जी में टास ये दिवान मे कम मुसीबत वतो दे जगह सा गोड़ और ऐसे ये मैं चक्रा मारित दपना गुरुद्वारा पे फ्री क्यों पका सो तू वक्त गसा वो मचु का Airtel Services of the Human वक्त तुल फोन करो नेबर ओके करो ऐसा गसा नेबर ओके वक्त ऐसा गसा रेस्टोरेंटस में बात नाव वक्त मैंने बनाई मैं जंग खखरिया करते कर हम तो आती मैंने वक्त पाड़न आज तो पकाते पढ़ाओ ना ऐसे पढ़ो I I love restaurant and कोड़े both दोनों को वक्त यार होगा वक्त यार तो होत यार तला है इसका मुसीबत यार मैं गसा वो त्राव यार बाग तुरुप गिन वा गिंदा और कुछ गश्तिल तुरुप ओस में तुम किताबन मज खटित ओद तुरुप ना ची वत न्यार वो तुरुप सुनाव ऐसे न्यार वो बाप से हावन वनी हमदर्दी चा ब्रोंट के क्या होने जब बिठावा से घर तांग अत वत तेल बाप से मेरा देखना चोन पाई दो मे पाई छ मे वालन छी वत न्यार वो पीछे रखो किताबू बैठो किताबों शाम को मिलते हैं अगर हो गया किस्मत में अगर पबजी आई तो नहीं आऊंगा तुम्हारे पास मकरवाई जादू और एक्टिंग न्यारा वो नाही रहते पाते गया वैस खानदार ना सेगमेंटला आवा तै मशी तुम दो प्यावन याद है ये पालगाव गए डोला दाशोय तो आटक्याचे यासी ना असं नाही बालच पडवचं का असं रिमोट पाठवून दे मी बायटन केलं मळलीस फकीरच नाही खबर सोनिया राय सब कोद को ओने वास खबर गिन्ने वास पाका नाही रासो गोबा चाय कप काय जको अब हाय लसिया वंदे तर तो बाकरे कैपुचिनो फिर से लून काय जमसी हमारे तो बाजी क्या का तो जरूरत मोबाइल हाल मस मन बाजी मी गांडे दो कैपिचिनो आहे कोश नाही ट्रेज में मोय यदि का पापा से नेबर करनी का पा लसिया वंदे चौटाय कप महंगो घाट हा गन्ने वासुक ना गांटा गवई चौटाय कप मंजो अच्छा करे बात्रा बेदाम चाय मंजायम आब नाय ना येते दो दिन से क्या कर रहा है 3000 क्या कराय कॅन्टीन दो काला पंगायच्या काजर अगा तो बाकी बट थो ये चाय असल बैठन दोय छकेमसून दिल तो खावन दोय छकेमसून दिल तो खावन सावजातीच्या मै थांबच ऐनेत चाय हमाजा तेचीनीचा दादई चाच्या कनंतनस गोरेस सुबह टाटा थाव बस अगर मैं तो थयो चाय तो गो ठीक यम बगार अगर न बुचाल हो आपे पर केना जो लाग्यो परवाय बांधावे बान चाय मोजो मान बमै मोशन बलाग्यो मैदे चाय थे बाकी यम सज वनी बोबा हमसे थाबो मैदे लाग्यो वेल पात बन्या गासना न्याबार पत्तर ते पाने फिक्री मिया कादर क्या है रेटे पतवाने चाहिए काट बच पतवारा नाही सुई तोला लाग्यो यू खुदाय सवाल नेर नाही शोणाईशो करना नखर शोणाईशो ही खान माजरच ना आद क्या मैं क्या करा चैतोसीना खान माजर नजर ते बहुत गैड शे भाई मत ना मैं क्या करा ये नोन थमई नो जागी डॉक्टर मेस्टा में एक दो दाड़ मैं क्या कर होस थाई प्याटा गए छटकन गोवई बाम आशा तू तेल वॉच नशी दूर हो पण ना तो लागे वाईट नाही रे आई खुदाया घर पेवान माज करा रोब ना सोस थामा रेंट ये पेवान ऑनलाइन रन रटा या राइस कुकर सुन बात ना सुनस बलाई हक ना तमी छु तगा रन मे पेवान सोरे करन पानसै खबर खालन दिमा वन दिमो एमसी ओ कोठो चाय रन बात तित लोगम एक ऑनलाइन लोगम की शस ना पेन लागित तो या छु चार्ज या छु राइस कुकर चाय बना मैं हाल बुछ बराबर है रुको चाय छ केटले मज रट ओस रट ये कट गई काप आप या छु हॉस्टल लायक यात मज छ मे त्रोमत ओड खबर गया तैयार रुक आवा एम हो सिग्नल के थन इस गमत रट ओस नो वन कदा ने बसु काप न चा पायलटस मज कुली का कोटा ना आज बासी में पजी मोज पे अखर मोजी नो चागोर चाय पत में मलाक दुख वनुन गडी बात खमो ये मज छ मेन जोड़ा ओ बात फोल आ कोचु रोज तो तमुल क्या मकलियो ये क्या करो गुचो बना रोजे होस्टरस गुचो काटने आख तमुल फोल छी यात मज बना रोजे होस्टरस में क्या जे ना
गरा गो गरे हो अद क्या गरे करन माज रोब करन हु रनन पान तिवन तो करन त्रुमचि तो खुमचि हे यह सोदुई वो पान कैटल मज ये मज रायावो क्या कतरा मे वो ये आवो छड़ ये मज आब त्रोमुत नो ये तजी बनानी करो क्या ये पान वुश्त पान ते पलव ते नक्सान नक्स हपर ते पोड़े खबर कतन जून चटन क्या खबर भलाई हाँ मगर असल गो गरी घर तवा इंसान पढ़ित नो प्रेत कुछ घर थे पढ़ित ये थे पढ़ित मगर पाने कर पोस दरबदरी वड़ावान होड़ योड़ ना समझा कह ना बे पे पाने रन तो नजर वत नो पैदल घर तीतना वन ना पोस तेल हुरे बलो सन भलाई नो सुबह डेरा वा डेरा रहमो नेबर कह अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वो तो सोने नो वीडियो अच्छी मे वारिया पसंद आमुत अमे मजीद वो तो वीडियो में क्या गसान समझ आ सह पाने मतलब मैसेज बे करो मलिस माज पोस करो ज्यादा मतलब जाय क्या प्रेत कह हुई कहें बाकी करो सन चैनल सब्सक्राइब लाइक तो कमेंट बाकी अल्लाह।